أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أما الله تعالى فأبا بركة بي على مساي ذكر نغيلا أنا ولاندا نيا بلا رمي أمينا تاي نينغالي دو دي كمبامبولو min bora an balima dɔw yɔrɔ ɲininkali minnu n'a bɛ ɲɛsin kuranɛ ba in ma kuranɛ aya dɔw bɛ yen olu bolo walima olu ka laɲini ye k'a fili de bange maaw ye k'a fɔ ko kuranɛ tɛ tiɲɛ n'an ko kuma n'o kan ka tɛmɛ insha Allah an bɛna o ɲininkali ninnu de jaabi tɔ min tora a la an bɛna o de jaabi ka bɔ yen ka kunce ni wati laban kibarewe inshallah kuma ba kalama ɲininkali fɔlɔ min kun b'an bolo ka bɔ yɔrɔ o de ye ko ala kira ye ko silamɛya ye san miliyari 2 ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien ay ko silamɛw ye mɔgɔ miliyari 2 de bo diɲɛ dun bɛ se maa miliyari 10 ma ko bɛ se ka kɛ cogo di ni silamɛya ye tiɲɛ ye an y'o jaabi ka ban ni maa min mago b'o la i b'a sɔrɔ kasiti tɛmɛnen na o kɔfɛ tuguni ko ala ye nenni kɛ kuranɛ kɔnɔ tabati yada ko ye nenni an y'a dayɛlɛ yan ka faransɛ kalanna bila k'a kalan k'a ban pewu nenni kelen a tɛ a kɔnɔ an tilala k'a f'u ye nenni bɛ yɔrɔ min na u k'a bɔ k'a jira hali sini u ma se ka nenni bɔ k'a jira tabati yada kɔnɔ u nana kuma u y'a kɛ i b'a fɔ olu ma kuma tabati yada kan aw yɛrɛ dun u ka ɲininkali mɛn ko tabati yada ko ala ye nenni kɛ bɛɛ y'a mɛn u nana taa u gulo yɔrɔ wɛrɛ la n'o ye suratul qalam ye ko ala ko dɔ ma ko zanim n'o ye kɛnɛmaden an y'o fana jaabi sunkalo kɔnɔ wala an ko i ye fɛn min ye n'o fɔra i ma o tɛ nenni ye kɛnɛmaden n'a fɔra a ma ko kɛnɛmaden nkalon ma da a la n'a kɛra nkalon ye de y'a nɛnɛ n'a kɛra tiɲɛ ye an ka maakɔrɔw hali bulon ni kɛnɛmaden kun nana o tun b'a fɔ a ye de e da tɛ don faso kuma na i ye kɛnɛmaden de ta o de kama dɔw tun bɛ faso yɛrɛ bila u ma nɛni a ye min ye o y'o de fɔ a ye n'an bɔr'o la u nana fɔ ko kuranɛ kɔnɔ ko ala b'a fɔ ko anw alaw ko bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye an ko a tɛ kuranɛ fansi ko ala ko anw alaw o tɛ yen n'a bɛ yen a faransɛman don o angilɛ don o chinois don o angokanaman don o u k'a bɔ k'a jira hali bi u ma se k'a bɔ k'a jira ala b'a fɔ de ko anw a bɛ d'aw ma nka anw ala o tɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ anw fɔ kun min na fɛnɛ an y'o kun fɔ aw ye yan o jaabi bɛɛ bɛ kasɛti fɔlɔ in kɔnɔ olu tɛmɛnen kɔ kura min bɛ o de ye suratul kahf aya ko ala ko zulkarnaini Allahu ta'ala wa fa suratul kahf aya 80 ani worona la ko zulkarnaini atara dukulu kile binyanfana ka be se ka be kile bintoma bogondoro kona ko ja an ga ala yɛrɛ t'a dɔn ko kile bi boli ko ala bayi silamɛw bi ala min bato min ye kuranɛ jigin ko hakilila ko kile bi bin bogondoro ko dɔ de la olu y'a faamu n'u ka hakili faamuni nin cogoya in na k'u bi ko siyansi ye tiɲɛ sɔrɔ kuranɛ kan k'o b'a jira k'a fɔ kuranɛ tɛ tiɲɛ ye an bɛna o yɔrɔ in de jaabi bi min wɛrɛ bɛ da o kan tuguni ko ala ko mɛlɛkɛw k'u tɛnbiri an fa adama ye ko mɛlɛkɛ bɛɛ y'a tɛnbiri ko fo ibilisa ko ala ye ibilisa danga k'a kunnangoya ko ka sɔrɔ ko mɛlɛkɛ tɛ ko ala y'a tɔnɔ di kala ko mɛlɛkɛw de ko mɛlɛkɛw bɛɛ y'u tɛnbiri ibilisa dun m'a tɛnbiri mɛlɛkɛ tɛ munna ala ye nin kɛ a la n'i y'a jateminɛ sanfɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko nin kan ka jateminɛ han k'a sɔrɔ jateminɛ foyi t'a la jaabi nɔgɔmanbaw olu bɛ ka don ala ka kumakan kɔnɔ n'u hakilinin de ye quoi hakili dan bɛɛ ye a ye min mɛn a bɛ ɲinini kɛ ka dan ye de hakili bɛ fili
ala bulu kuna ko hakili de farsugo tigi o ticen hakili ti farsugo kuntigi awa hakili ti farsugo tigi parce que lu ba fuku ka fam nyini ni hakili ulu boloko ni tugula kitabu ko kabi balika hakili blaka kunyini korana re am blaka nga doni nyini korana ko nga nyini ni ke nga miri afala yatadabbaruna alquran mun la kanta ala hakili jagaboni korane bayni fo ite science min sabati kwani korane fo nyongala korana de fe un sabati ani science na fo ko fe science takera galoyi korane takera cin science yere na cintigiya amena clé taina ada ele français là suratu yasin ka damene micro suratu yasin aya bisabani sabana suratu yasin verset 33 à 35 une preuve pour eux est la terre morte à laquelle nous redonnons la vie. Ajanga tuka korofo ibi kangoro tana imba korofo une preuve pour eux est la terre morte. Koniye dalu doye uye abi suratu yasin de ko ay niye dalu doye uye dugukolo min salin munde la ala adam na dugukolo la abena bo dugukolo la kana clé la ka bo clé la ka takalo la parce que système soleil est dugukolo ni clé ni kaloyi ambe uba wala tuko di galaxy de do ame min gono anga système soleil o sabay mi est basé ala ya adam na dugukolo la à laquelle nous redonnons la vie ako dugukolo mi na nyina maya di ama et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Voilà. Nyenemaya mi nan keras no kerasobe ka yiridun fali ala yesanji di dugukolo inka dugukolo sali ka la nyenemaya o nyenemaya kerasobe ka yiridun fali ambala ka yiridun nous y avons mis des jardins de palmiers et des vignes et anye dugukolo infa tamoro jardin una ani renze jardin una ka nako ke ala tamoro din ani renze ola yiriden sugu ya chama et y avons fait jaillir des sources afin qu'ils mangent de ses fruits et de ce que leurs mains ont produit. Allah ta'ala ko ale ninke wala sa anyira bole bara minke anyira bena femunu sene du golena anga ulu du kanyira na fani ay ni am ko tini bela de me aya dem ne qur'ane la kuma imena labani mi aya dem ne du golola kuma bena tan labani mi qur'ane mi fo ani science kala ka mi fo ba dem ne qur'ane la ni qur'ane bana ameta science tala aflani arab kana ya ba kala arab kana wa ayatul lahum al-layl nasla wa ayatun lahum al-ardu al-maytatu ahyaynaha kun yadallu ware du golola du golo mi na salindu ahyaynaha an yala nyenemaya wa akhrajna minha habban ank la ka jiridun falen ka boala fa minha yaakuluna buka duntaw bo o jiriden nuna nyowbola kabawbola malowbola jiriden sugu bebe ala o yedu kole waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin ank la tuni kablalika du kolinka nako furula tamrudin nako anirenze nako wa fajjarna fiha ank la ka chilika du kolla tuni konye srawla من الأيون كوني سرولا ليأكلوا ولا سوك دونك من ثمره جرين نون دونا أنوك سنفون دونا وما عملته أيديهم أنو يرتك بنا منهم بارا وبفر منهم سنة على بمين دي أما فو يبتا ولا كوني بمانغورو سون يتي على يري منهم بلايتي ونادم دون تاتيكلي أني أعربنا منهم فنس سنة كفرو كنو ولا سوك ويرنا فن أيه أفلا يشكرون يلي ما أتلا جاك على بركة دوا oye folo ye ka damene 33 ote wala boni amboro la sisan amena jumana flana wa ayatul lahumul layl ha naklela yoro dugolo fola ala damne dugolo la et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné ko dugolo wa shamsu tajri limustaqarin laha zalika taqdirul azizil alim ko dugolo bala kabuli segaka et le soleil court vers un gîte dugolo bala kabuli ki kunda et clé voilà wa shamsu clé bala kabuli
k'i kunda point dɔ de kan k'i kunda sabati yɔrɔ dɔ de kan voilà o kɔrɔ jumɛn ka objectif ye sabati yɔrɔ dɔ de a bɛ k'i kunda yen de kan telle est la détermination du tout-puissant, de l'omniscient. Zalika ni min filɛ nin ye ni Alahu Taala ka se n'a ka puissance de tile ban k'a bila a bɛ ka boli k'i kunda dan dɔ kan walima sabati yɔrɔ dɔ kan walima point dɔ kan a b'a ka orbite kɔnɔ a b'a la ka boli. Et la lune, nous lui avons et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. wal qamaru qaddarnahu manazila ko Allah Taala kalon ay kalon allati ke ka kalon jigi yoro de ke kalola aw ma kaloy ay yelen bi bo donnoni ay bi donnoni fa bando be ke ba fo kurini ay kalo kete bo sisa ala ni beke kumina ayadam ne klela kabo klela ayadam ne dugolola kabo dugolola kana klela kabo klela abina kalola sisa abina kuma labani jimei aya laban kala français numéro 4. Le soleil ne peut rattraper la lune. Ko kle ti se ka boli ka kalo mene ni la nuit dévancer les jours. Shute se fieu ka kle kon ka concliner ka so abo wati masi. Et chacun vogue dans une orbite. Ko ni be ka boli aka orbite de kono. Chacun me nyashina jume masisa ka adam ne dukulu clé kanu. O de be wele ko système soleil. O de kama ibi ali mɔgɔ sɔrɔ diinɛ kɔnɔ minnu ma nin yɔrɔ in faamu olu bɛ hakilina wɛrɛ kan u t'a dɔn k'a dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ ka fɔ ala y'a jira ka fɔ dugukolo wo tile wo kalo wo nin bɛɛ bɛ ka boli de nin tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to awɔ bɛɛ kun dalen bɛ point dɔ de kan o bɛ wele arabukan na ko alimusitakaru nka a b'a dɔn min yɛrɛ kɛra problème ye bi waati laban in na a tɛ tɛmɛ san kelen kan NASA y'a sabati ka point yɛrɛ tɔgɔ wele ko apex solaire a b'a taper Google ka recherche kan français dɔ b'a fɔ ko solaire apex o kɔrɔ ye point min ni système solaire bɛ k'i kunda a kan a dɔ la n'a sera yen n'o y'a ko bannen NASA yɛrɛ y'o sabati nin waati laban in na n bɛna don sisan science ye mun fɔ nin ye kuranɛ ye yɔrɔ mɔgɔ ye nin ye i y'a faamuya bon sisan olu y'u nɔrɔ yɔrɔ min na n'o ye suratul kahf ye n'i y'a dayɛlɛ a français ma hakili a ma se français ma kalan ma yɛrɛ y'a mɛn ko Zulukarnaini taara tile bin yɔrɔ la k'a sɔrɔ tile b'a la ka bin bɔgɔndɔrɔko la olu y'o gulon ye ne la k'ala ko tile bɛ bin bɔgɔndɔrɔko de la ko ala yɛrɛ ma tiɲɛ fɔ voilà a kalan français ma filɛ Suratul Al-Kahf verset 86. Oui. Et quand il eut atteint quand il eut atteint le couchant, oui, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade. Nous dîmes au Zulkarnaini, où tu les châties, où tu uses de bienfaisance à leur égard. Voilà, c'est bon. Ko ayi kunda dugolo klebinka Zulkarnaini fama baye ayi kunda dugolo klebinka atara soro klebika bin bogondoro ko la abe seyit mami aya soro klebika bin bogondoro ko la ala kamani joyi Zulkarnaini o ye jondo de mi me fi yeli ke na nye ka yeli Qur'an don baga be afoni ni ko nye ka yeli Zulkarnaini nye mi o Zulkarnaini o mi de al anyere bo ye dungodu e bi bo asila kibita kai ibi se kai ka bek fitiri bi nga suya kleb bi watima ibe kleb bi ndo kulu kofe ubi nga ke dona watima fo ande dona ka bek klebima nye klera bi ndo kulu kofe chendia eni kleb bi na ka kulu kofe afo kai be kai tu ni sumalo duna uta foko bomoko klebi bi 19h wa ni klebi na bomoko ami balo ni ala anunga famu yoro ni ala bika kuma do de ka kisaka atika kuma kleka Zulkarnaini masache bay ay jen kun fla be mara dugolo klebi na koron
atara be mima ala o de fo anyai mi a misalia fleni salamanta samaha aw nyabala adayele kan ninte club bindo e jikono hein club bindo te ne baji kono o est-ce que tienu ni nya wala ta foka bina baji kono mais est-ce que tienu la bina baji kono ni ndi ya misalia flana fle yoro janfe ibi clé yoro jabala ka bin kuluk sanfe abala ka bin baji kono salamanta yaay ka nyewa ala fle asuruma era de fle clé bindo fle baji kono jindro ko kono atiku du dugulo era mo dugulo million chama de clé dugulo nyongo million chama de clé awa clé bi ni boli na dugulo fene ba ko afitini abe munumunu ayre la abe munumunu clé la kalo fene be dugulo fene ga petini kalo dugulo fene ga boni kalo e shem bachama aklita dala scientifique di badado ulu bugu o boli mingede qur'ana ni de sabati yasini kuna ka fuku kadam ne dugulo la ka bo dugulo la kana clé la kana kalo la ka klatoni wa kullum fi falakin yasbahun koni kelengelen bebe aka orbiti kona be ki nodi aw kata scientifique be photo mimbla aw be kleni kalo be ka abi noro yilim bododi iba fuku baji udu ku no de kono kwa ni ya leje nu e clé boka kalobo e clé boka dugulo boka kalobo iba e ibi yoro minyi iba e ba fuku ira ba santi ga fon be ki nodi ala re termi fo ala odi bana akila ni sabati la bay ikara kala gala sugo sugi qur'ana malaki bolo kawon kana ala ya sabati depuis science yerati qur'ana jigina ni ala kiraka ni na sam bakili ni kemenani ani koy mena scientifique ou fait ça na jala ba fo da jera prevu be qur'ana kona yayi ou yemi fo lu de ma fam afamyala sisa akoro fo lawi ulu yemi ya be ka glomina abe fo ma ko nyeka yeli na ala ra kuma na kle ka yoro mena o de yasini ko ne bu ali karamo mun bi wajulu ka fo ko dugulo kati bolika kurlinte ulu man yoro ifam ali ni hakli bogotila ka boila dugulo nyongo fe ni nyaba la sangulla be kurdi iye dolo la ja point la ma kur la mano clé bi bo corridor kalo bi bo corridor o sera ka fiye ko dugolo kurlima aya kilinte qur'ane kono ko ala ba fo ko dugolo kurlinte wali ma tibuloti aya kilimpiti ala re fon guridi ka hakli dama kanga ta nyini slema rebe mo ko shuka ke science ka doni kan kwa ta nyini ka nyini slema yi daile yidi imana nyini chugu ni ni sababa bena slama bi soma foni ni galo bena de c'est scientifique yo monde fo ala amba damine antiquité watila depuis Jésus ma bangi scientifique ba mimbe na kuma na kleka ukumba wele ko pétolémie ta avec la classe ko no alisini ale de ko ale ayaka kalange Misra Égypte c'est ni Jésus bangi ni ci ale de kinya sabati ga fo ko dugulo sabatile no yoro kili kalo sabatile no yoro kili kati buli kunga ko kile de be buli ka munu ula ko de kama ko shuni kile ni kalo jati no kambo so ale ko hakile tura sina fuka na Jésus bangi kana se sam bakile ani kemeduru Jésus bangi ni sam bakile ani kemeduru scientifique ba wara na tuguni uba wele ko Copernic ale na fa ko ni emi fo ibado Jésus bangene samba klini ke medura sur ala kirana na fuka samba klini ko timi qur'ana ya sabati ka fo klibi buli ale nale Jésus bangene ko fa chrétien kunu ale ko scientifique bado ale ko kliti buli ale de science de qur'ana sosofolo sale scientifique bayaka ide be kana fambe ale de ko kliti buli ko nga ko dugulo ni kalo de be ka boli ka munu klela ko kle sabati le no rakini ale ko hakila de tura sena o de be ka kala ali bi klasu ko
ali sini lycée wula Copernic ka hakilna ubi ka kala nya fo ale de calendrier sebe aya sebe ka be papu ma ode me wole ko Grégoire akira ka wati ode ko be calendrier wole ko grégorien mais ale ate greki de mo ko chamba mir ko calendrier Grégoire ka be dambe kata grégo du mayi papu de kun to ko Grégoire ode ka mo wa dala ko calendrier grégorien ale Pologne kadi folo inde greki Ptolémée inde greki Copernic ale Pologne kadi polonais voilà Pologne ka wata ba na ale polonais yoro mi famwa o kora jime ulu de Qur'an so nabi science ben na musa bati système solaire ka bebi mununa bebi boli awa boli tuguni Qur'an ko dambala o kun sosole no mais bi naza nana sabati ka fo dambi o dayne be wele ko apex solar abe recherche kaka internet ka mo min ti Qur'an do wala mo min bañi ni ka lebu do Qur'an ini fliti ba imana nyangami tugo to Qur'an ti Qur'an sosora ti Qur'an lati do de be ale ma famu aba fona haklini kama woro nyangami munun ta do no te sosoro ti ni kene kan ko de ni kene kan ko de na mbora na amina fulana na wati biga surunya fulana yi ko Allah ta'ala ko jalu fulana be bulu abe suratul araf abodi kono sura wolum flanata surat 7 verset 11 kitab le verset 18 et verset 11 quand nous vous avons créé mais quand nous vous avons créé aku on de auda na mafu on alo ode bu ulu tunu wati be on ye bunyadi kanyeshi ala rema walima on ye baraye barami ni ala ka danson don ni yorobe ala adama din dani fleni ibi bako no barako no wati mi ngom meleka ni yorobe ala ika yelema li wati ala meleka ni yorobe ala ko onde puis nous vous avons donné une forme aw nyawda ko fe antla tuguni ka sura di aw ma saura Allah ta'ala ya anda ka tla ka saura di ama mi saura cheni ensuite nous avons dit aux anges ama o ko fe ango meleke uma prosternez-vous devant Adam ayaw tembri Adam anyi ayaw tembri ay tembri ala di nga ala ku tembri ay yoro wala ba fotuma mi ni fi ala ka sekere burani ayaw tembri ay ils se prosternèrent comme meleka be ou tembri à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent funa kala Iblis ay ale mafsoro meleka wala mun yu tembri ale masoro wala sisan ko ala ko meleka de ku tembri ko Iblis ami tembri ko Iblis ate meleka ko yalimo ala yi toni gelade wa walima ala kun ta donga fo Iblis ay jinedi jalo ajabi sala ajabi be wala ni jabi kun tene bolo de ala redi ajabi di ala redi ajabi di ayai kwanga toni mimba nyama pour que ka aka kudo masaya na ka masabaya ala redi piège da adama de unya ka kuma una piège min bi churu abukla ki tufan fi hina bi yeremine est-ce que ala est Iblis ambaw nga est-ce que ala est Iblis nyangi kasura manyi ngawa akukale ya nyini nga foloti nyini ngali na kungo ala iko ko meleke udi neti meleke ori kama mantembiri ala bina donga fo mi yere bunyalima amake kunche bay ngatemenay Allah dit Allah Ta'ala qu'est-ce qui t'empêchait de te prosterner voilà oui aya yere todi munde yibali Iblisa mun ala ba dongo jinadu ala ba don melekete nabi meleke udi chera ala ko meleke aya utembiri karamoke
e ka ɲɛmɔgɔ e kelen Camerounais e be Maliens cɛla a ka ɲɛmɔgɔ ba nana Maliens a bɛɛ do so kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ bonya bi yɔrɔ ti don fɔlɔ u bɛɛ bɛ ka don e dunu bi ɲɔgɔn fɛ hali n'aw ti kelen ye olu bɛɛ de bɛ ka don olu de ka ca ni ma don ni ɲɛmɔgɔ na ni ɲininka ne ko ɲɛmɔgɔ ma bon an ye Camerounais de an ka fisa ni Maliens ye e b'a fɔ an ka don yɔrɔ kelen cogo di ɲɛmɔgɔ bɛ mun fɔ c'est que état te parce qu'il était Malien état ye jamaliya ni kuncɛbaya de i bɛ fɛ k'i filan kɛ ne de hali n'a sɔrɔ e tɛ Malien a bɛ mun kɛ a b'i ɲɛni o de kɛra Iblisa la ala y'a ɲininka quand je te l'ai demandé et commandé pourquoi e m'i tembiri tuma min je te l'ai commandé n y'a ɲini i fɛ n y'a ɲini aw fɛ il lui répondit a ye jaabi di ala ma je suis meilleur que lui voilà je suis meilleur que lui n ka fisa ka tɛmɛ ni adamaden kan o kɔrɔ ye jumɛn ye ala ma Iblisa ɲangi ko parce que ala ko ko mɛlɛkɛw k'u tembiri k'a m'i tembiri ko jinɛ do dɛ na ala b'i ɲininka di i bi ala la convaincu hali ɲɛmɔgɔ n'i ye ko dɔ kɛ a b'i ɲininka i ka jaabi i bi minɛ ni o de ye a ye jaabi min di k'ale ka fisa ka tɛmɛ adama kan tu m'as créé de feu e ye ne dan ka bɔ tasuma la alors que tu l'as créé d'argile e do ye nin dan ka bɔ bɔgɔ de la bɔgɔ ye jukɔrɔfɛn de Allah dit Allahu Ta'ala ko la descends d'ici jigi ka bɔ yan pewu o ye ala dimina kɔrɔ tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici a ma bɛn i ye e k'i yɛrɛ funu ni kuncɛbaya ye ni ala ɲɛkɔrɔ i y'a ye a m'a fɔ fiyewu ko i bana n ye mɛlɛkɛw bila la i ye jinɛ ye i bana parce que i ye jinɛ ye ala m'o fɔ dɛ a ko i y'i ban parce que i y'i funu ni kuncɛbaya de ala yɛrɛ bɛna a jaabi di a ma bɛn i ye i k'i funu ni kuncɛbaya ye ni ala ɲɛkɔrɔ sors te voilà parmi les méprisés bon ni y'i kelen ye maaninw dɔ ye ni yɔrɔ jalen ka bɔ ni ala ka nɛɛmaw la est ce que a y'a faamu قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أفلق على عيسى نيمان يورون voilà على عيسى تابعا نبي الله عيسى الكيما جودون على بعض تيجي كفو عيسى ما فو مويه كالي دي على دين nabi nyinga ka abini nyangi kumi ngama jembe kai kwa ode kamali dondo segutura wajulla ko ni bi jamanyama kana miri jugu miri ni mbowi ni ko do kara tigi nyinga ini furumuso ni ko kara nyinga ini tiri ni ko do kara ni ma fam karsa yeni ke munila ala be kan nyire de kara aya nyinga na kunye doin fo ala kimi joro badi di amo ala ma ɲininka k'a bɛna ɲɛŋi o a kɛlen ka ɲɛŋi kuma fɔ de ala dimina kɔrɔ sisan n y'a ɲɛŋi parce que a y'i kuncɛ bonya ni ala ma mɛlɛkɛw kuturu y'u tembiri adama ye e b'i muruti k'i jama k'i ban ka tila tuguni k'a fɔ k'e ka fisa ni a ye k'e danna ka bɔ tasuma yelen na nin danna ka bɔ bɔgɔ la mɛlɛkɛw dun danna ka bɔ nɔrɔ la ni ala ye to o la mɛlɛkɛw tɛna fɔ ko ala nin kelen ni ma ɲɛ dɛ an y'an tembiri a ye nin bɛ jama cogo di an dun ka fisa ni nin fɛnɛ ye ye ala be isa ɲininka ya isa ibn maryam ya maryama denkɛ isa ya ta fu isa ba ye maryama de ya isa ibn maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini yelima ede ko adamadenw ma ayne ni ba minɛ k'an kɛ ala ye wa yelima ala be ngeli ka ala kun t'a dɔn ala mais a bɛna mun de kɛ minnu kan ka ɲangi dɛ aga ciden jɔlen filɛ n bɛna ɲininka a bɛ jaabi di ni n b'aw ɲangi ni dalu de ye ne ti maa to n ti danfɛn to olu bɛ fɛ ka yɔrɔ min kɛ ka defo bila kuranɛ la o yɔrɔ yɛrɛ de bɛ ala ka alaya sabati quoi ka kuranɛ ka tiɲɛtigiya sabati est ce que yɔrɔ in faamuyara ala y'a ɲininka fɔlɔ a ko k'ale ka fisa n'a ye a tɔ kana accorde-moi un délai i y'a ka kuma min ale yɛrɛ ye ala a ma tubi ɲini quoi a ma yafa ɲini ala ko bɔ n'i fara maanu kan i ka kuncɛbaya sagoya la i kun man k'i funu ne hakili yɔrɔ bɛɛ i bɛ yafa deli ala fɛ i bɛ tubi ka se n'a ma tubi a ye mun de fɔ ko accorde-moi un délai waati di yan waati min i tɛ ni minɛ kana n faga jusqu'au jour où ils seront ressuscités n to yen
ika wati jan fo domi shubi na kunu kana mfaganto yi kan tuiti ibi mawfe mununga dele nu ya nyini ni ala jenana ika duma ibo mawfe ukora jime iye mi nyini nya dima parce que wati jange ibi nyuma ya dola mbi sara ni uyi puisque tu m'as mis en erreur akakuma la mede kumina ene bla mami kumina iyenga ma tourner ka saba keni kunche bayenye je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin mben sigi nunu nyema ala utina sigi ga sira tama fiyo alayhi kali ala yare koroka ka kele wuli ka shi alama ama tubi sira ta fiyo ali ni directeur e ga mogodo ni ke ka eko ama anga ke ali tindiguyi la kuru dama officier kelembala enanu be siglen soro iko la kuru aw be ka wuli ka boy afa bi abe wuli ka boy la kuru be wuli officier ma wuli e de yu ganye mo baye ko ama che ne ko be ka wuli du sigleno akanga fode ko mi ko la kuru de kam ne ma wuli ne officier de ngale ga fusi ga foti e bi ne ni nunu ke kilin chugo ngoni ka fusani nunu ya ka dishi daila ka jama kwa oro be abanyi ka nyangi tukuni ka jira ka fa man nyangi parce que afara ko la kuru ka wuli ale si ka officier de ayi sigi parce que ka fusanu ale jamani no ama to nyamo ko tala iblisa kunangu yala ni kama wa matubi nyine tu ako alama menan sigi unika srache ika sra imbin sigi una cheutata puis je le asseillerai de devant o ko fe mbin na umani nyefelai de derrière menu mani ko felai de leur droite et de leur gauche kini wo numa wo mena nu mani fam bedi wala sa ku bali awnyete dugoro la biwa jamakulu de iblisa jamakulu Qur'ana raka cendigiya de kuma ala kira kuma munu fo masu dajjal na nyongo shitani nyamo abbe sabati labi adalu bi kene ka fambe kafirke nyakile raka dalu rati dugola tu ibi artisu ye munu mbako ibi president ye munu mbako ibi wajulu kala ye munu mbako ibi biaka jama be ma fasugu bela munu mbala ka kafiriya de defense ta ka Qur'ana kele ore kame baye kene jalanga do be nyakili dengele de dese wira na utadu ubi tirangili kedro ka nyakili dengele ngako ubo nyakili wele ko omicron ibo korodo ko o fitini micron bi na fo fitini ni ba fo ka kanay omicron mais ulu era ba fo ko nyakili mi bi fenye nyeflatiku te mi nyakili dengele mi be fenye nyeflatiku te mi ode kama amogo bado be Egypte bado ko nunu chaman be asurusu bora Egypte depuis watijan o esabeli doke ko Qur'ana kono ala ko tumami we chenyi ni gato samiru ni ga munela ay turani nketa musa ka mogo ka boto akone fenyi to mami do rabe fenebe munu ba barajugu nunu keni serafimai muria serafimai ubenya kili dengele redda be kata okuma ine mimi fenyi nye flatu te mi ama ulubi samiru de boto amemi wala toka akoka be siguni fambeje ale devi lanseni alaidi nunu mbi fede ka jira mo la ka foko ala rete fembe don ko Qur'ana re asabati ka fo ala ta don fo ni jinei parce que ala nyi est-ce que odo ni ti fembe do ba do mo nyi nga et pour la plupart tu ne le trouveras pas reconnaissant itina ika mo famba jineni adama de famba soro barka da bagay ni ngara ala ni iblisay ni wi nyi nga ina dron ay ni fuyi afam yala akil est-ce que wala la ni prefu jele pass nogoti ala ka kitabula nu nana ni yoro yi amba be wala nga don bunya kuno ani kirama ko anti mashi jugu ala ikira bolisonay ikira jine botulay ikira koloni filay ikira laturu dalay anti mashi kele imana ke maoma e balma do bi nani nyongo chenno yi adama diyay ame nyongo ko sisuko uyani reka tasray ani bebe kun nga dina balma ka bo ambulo katime balma beka nganti nyugo mashi la ke ni ke bagay
nga niki bi tun ala ka kitabu la ambi jabi de